এই ভাবুকী শিশু সুরভি 2025 ମୋ ପ୍ରୀତିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେଠାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ଦେଶ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଳାହୀନ କଳା ଗାଁ ଗହଳିର ସରଳ ଏହା ସହଜ ଭାବରେ ବାହାରେ କାହାରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛି। ସେଟା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳାର ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଜୋରଦାର ସରକାରୀ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद। वर्षाणां भारते श्रेष्ठ देशानां उत्कलश्रुतः उत्कलस्य समुदेश देशनास्तु मोहितले।
ओडिशावासी को सपन पूरण हेब आहे जने सपन पूरण हेब राज्य सरकार योजना करती ओडिशा समृद्ध हेब आहे जने ओडिशा समृद्ध हेब 80 वर्ष अबासत करा 80 क्षमकर पाई आहे जने क्षमकर पाई 3,500 टंका भत्ता दियंती जोगाई सभा जने भत्ता दियंती जोगाई भत्ता दियंती जोगाई सभा जने भत्ता दियंती जोगाई बोलो श्रीमान श्री सत्यनारायण पिता के आनंद एक बार हरि हरि बोल शिशु महोत्सव सुरभि विचारपति गुरुजी गुरुमा समस्त प्रतियोगी एवं छात्र छात्री सर्वोपरि आम राज्य सरकार सर्वबोध मंगल हे बोल आनंद एक बारे हरि हरि बोल सबन हेबा